बहर अरब में दर्जा हरारत में इजाफा। अवैस हैदर कहते हैं कि हर समुंदर का अपना औसत दर्जा हरारत है जिसमें समुंदर पुरसुकून रहता है। बहर अरब का औसत दर्जा हरारत 26 से लेकर 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है और जब ये दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा तो समुंदर में तूफ़ान पैदा होगा। अब इस वक्त मानसून से पहले ज़्यादा गर्मी पड़ रही है जिसके नतीजे में बहर अरब का दर्जा हरारत 30 और 32 डिग्री सेंटीग्रेड है जिस वजह से अब हर साल हम मानसून से पहले समुद्री तूफ़ान देख रहे हैं। उनका कहना था कि आने वाले सालों में जब दर्जा हरारत ज़्यादा बढ़ेगा तो हम ज़्यादा समुद्री तूफ़ान का मुशाहिदा करेंगे। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये सूरत हाल हर साल बदतर से बदतर होती जा रही है। मोज़िम खान कहते हैं कि पहले भी मुशाहिदा में आया है कि समुद्री तूफ़ान से कुछ नुकसानात बराह रास्त होते थे और कुछ उसके बाद होते थे। समुद्री तूफ़ान की वजह से मुशाहिदा किया जा रहा है कि इंडिया की रियासत गुजरात में शदीद बारिशें और हवाएं चलना शुरू हो चुकी हैं जबकि कराची समेत मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों की भी पेशगोई की गई है। पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा काबिल भरोसा नहीं। मोज़िम खान कहते हैं कि 1999 का शदीद समुद्री तूफ़ान ओमान से गुज़रता हुआ तबाही मचाता बलूचिस्तान और केटी बंदरगाह से टकराया था। ओमान में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत था, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, मगर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इस तरह कई तूफ़ान खुशकिस्मती से कराची और पाकिस्तान के साहिलों से टकराए बगैर गुजर रह गए थे। माहौलियात के लिए काम करने वाले मुमताज़ कानूनदान मेहदी ज़मान एडवोकेट कहते हैं कि किस्मत हर वक्त साथ नहीं देती है। हमने देखा कि समुद्री तूफ़ान तो गुजर गए मगर उसके नतीजे में बारिशों और तेज़ हवाओं ने तबाही मचा दी थी। उनका कहना था कि इस वक्त कराची नाकिस तामीरात और कंक्रीट का जंगल है। उसकी बुलंद व बाला इमारतों पर देवकामत बोर्डिंग बोर्ड लगे हुए हैं। बहुत कम इलाकों में मयारी तामीरात का ख्याल रखा गया है। नकासी अब का इंतज़ाम मौजूद नहीं है। पता नहीं बिपरजॉय क्या करेगा मगर उसके नतीजे में जो हवाएं और बारिशें होंगी वो इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। फाइबर से बनी कश्तियों का कीमा बन गया था। 1999 में आने वाले समुद्री तूफ़ान के बाद माहीगीर अपने टूटी हुई कश्तियों का जायज़ा ले रहे हैं। महकमा मौसमात के चीफ मेट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर सरदार सरफराज कहते हैं कि समुद्र में छोटे बड़े तूफ़ान आते रहते हैं और माजी में पाकिस्तान में भी कई छोटे बड़े समुद्री तूफ़ान आए हैं और अगर हम देखें तो बिपरजॉय और 1999 के तूफ़ान में कई चीज़ें मुश्तरक हैं। उसके अलावा पाकिस्तान की तारीख में सन 2007 में समुद्री तूफ़ान यमीन और 2010 का समुद्री तूफ़ान फेट ने भी काफ़ी तबाही मचाई थी। समुद्री माहौलियात के माहिर और साबिक डायरेक्टर जनरल मेरीन एंड फिशरीज़ मोज़िम खान के मुताबिक ये दोनों तूफ़ान बहुत खौफनाक थे जिनमें काफ़ी जानी व माली नुकसान भी हुआ था। उनका कहना था कि 2010 का समुद्री तूफ़ान फेट ओमान की तरफ से बलूचिस्तान की साहिली पट्टी के इलाकों चमनी और गवादर में टकराया था। इस तूफ़ान की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि इसने पूरा गवादर उलट पलट कर रखा था। फाइबर को मजबूत समझा जाता है मगर उस तूफ़ान ने फाइबर से तबाह करदा 500 कश्तियों का कीमा बना दिया। मोज़िम खान का कहना था कि समुद्री तूफ़ान फेट पाकिस्तान के साहिल के साथ साथ चलता हुआ केटी बंदर और कराची के सामने से गुजरा था। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी तारीख के सबसे ज़्यादा बारिशें हुई इस दौरान हुई थी। इंतहाई कम वक्त में 7 इंच बारिश हो गई थी। अगर ये बारिश चंद घंटे मज़ीद रहती तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान होता। अवैस हैदर मौसम पर नज़र रखने वाले गैर सरकारी इदारे पाक वेदर के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। वो बताते हैं कि समुद्री तूफ़ान फीट 21 मई 2010 को वजूद में आया था और उसका इख्तिताम 7 जून 2010 को हुआ था। उस समुद्री तूफ़ान के नतीजे में चलने वाली 3 मिनट तक ज़्यादा से ज़्यादा हवा की रफ्तार 155 किलोमीटर फ़ी घंटा तक रिकॉर्ड की गई थी।
ان کا کہنا تھا کہ اس سمندری طوفان کے نتیجے میں کراچی کو بھی طوفانی ہواؤں اور موسلادھار بارش کا سامنا کرنا پڑا اور 16 افراد ہلاک ہوئے تھے، جبکہ ملک کو $81 ملین کا نقصان اٹھانا پڑا۔ اس طوفان کو پاکستان کی تاریخ کا دوسرا بدترین طوفان سمجھا جاتا ہے، جس میں ہلاکتیں اور نقصانات خوش قسمتی کے باعث کم رہتے تھے۔ 2007 کا سمندری طوفان یمین۔ موزم خان اور اویس حیدر متفق ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کے بدترین سمندری طوفانوں کی درجہ بندی کی جائے تو غالباً 2007 کا سمندری طوفان یمین کا نمبر 3 ہے۔ موزم خان بتاتے ہیں کہ یمین جون میں بحر بنگال سے چلا اور یہ انڈیا سے گزرتا ہوا انڈین ریاست گجرات سے کراچی کے قریب آیا تھا اور بلوچستان سے گزرتا ہوا افغانستان تک گیا تھا۔ ان کے مطابق یہ اپنی تاریخ کا عجیب و غریب طوفان تھا جو ہر کچھ گھنٹوں بعد اپنا رخ اور شدت تبدیل کرتا رہتا تھا۔ اس طوفان نے بلوچستان کے علاقے تربت میں بہت تباہی مچائی تھی۔ اویس حیدر کہتے ہیں کہ سمندری طوفان یمین 26 جون 2007 کو بلوچستان کے ساحلی علاقوں سے ٹکرایا تھا۔ اس سمندری طوفان کے نتیجے میں چلنے والی ہواؤں کی رفتار 65 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ریکارڈ کی گئی تھی۔ اس سمندری طوفان کے نتیجے میں درجنوں افراد ہلاک ہوئے، جبکہ 20 لاکھ کے قریب لوگ متاثر ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ تیز ہواؤں کے نتیجے میں کراچی میں انتہائی تیز بارش اور ہوائیں ریکارڈ کی گئی تھی۔ اس وقت کے ذرائع ابلاغ کے خبروں کے مطابق کراچی میں ایک دن میں 100 سے زیادہ لوگ بارشوں اور اس سے متعلقہ حادثات کے باعث سے ہلاک ہو گئے تھے۔ جدید دور میں اب تک 1999 کا سمندری طوفان اپنی تاریخ کا پہلے نمبر پر بدترین طوفان ہے، مگر اب جس طرح بپرجوئے بفرتا جا رہا ہے، ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اس طوفان کے نقش قدم پر ہی بلکہ یہ اس کا ایکشن ریپلے ہے۔ جیکب آباد تا ایران بارڈر کے علاقے نمی جذب کرتے ہیں۔ موزم خان کہتے ہیں کہ بڑے اور خوفناک طوفانوں میں تباہی سے بچنے کے کئی ایک چھوٹی اور بڑی وجوہات ہیں، جس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اب تک جتنی بھی بڑے سمندری طوفان آئے ہیں، ان کی نمی ہمارے جیکب آباد سے لے کر ایران تک کے بارڈر تک کے علاقے جذب کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جیکب آباد سے ایران بارڈر تک کے ہمارے علاقے انتہائی خشک اور گرم علاقے ہیں۔ جب بھی سمندری طوفان آتا رہا تو اس وقت یہ علاقے اس کی نمی کو جذب کر لیتے تھے، جس وجہ سے زیادہ نقصان نہیں ہوتا تھا۔ اب بھی ہم توقع کرتے ہیں کہ بپرجوئے کے نمی کو بھی یہ علاقے جذب کر لیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا بہت دار و مدار اس بات پر بھی ہوگا کہ وہ علاقے چند دنوں سے کتنے گرم اور خشک تھے۔ اویس حیدر کہتے ہیں کہ کئی ایک سمندری طوفانوں میں دیکھا گیا ہے کہ ہمارے ساحلی علاقوں تک پہنچتے وہ اپنی شدت کم کر لیتے ہیں۔ اس طوفان کے بارے میں بھی شروع میں تو یہ رائے تھی کہ اپنی شدت کو کم کر لے گا، اس لیے جب یہ پیدا ہوا تو کسی نے زیادہ توجہ نہیں دی، مگر یہ اپنی شدت کو کم نہیں کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے طوفان سالوں میں پیدا ہوتے تھے، مگر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہر سال پیدا ہوتے ہیں۔